আসন্ন এডিসি নির্বাচনকে সামনে রেখে ধলাই জেলায় জোর কদমে প্রচার শুরু করেছে বিজেপি। বুধবার ধলাই জেলায় বিজেপির উদ্যোগে এক বিশাল র্যালির আয়োজন করা হয়। মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর মানিক সাহা নিজে উপস্থিত থেকে এডিসি ৫, ৬ এবং ৭ নম্বর কেন্দ্রে ৩ প্রার্থীর সমর্থনে শক্তি প্রদর্শন অংশ নেন। র্যালিতে বিপুল সংখ্যক কর্মী সমর্থকদের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। স্লোগান, পতাকা, ব্যানারে মুখর হয়ে ওঠে পুরো এলাকা। পরে চুলেংটা ডিভিশন অফিসে গিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে প্রার্থীদের মনোনয়নপত্র জমা দেওয়া হয়। বিজেপির এই শক্তি প্রদর্শন ঘিরে রাজনৈতিক মহলে চাঞ্চল্য তৈরি হয়েছে। অন্যদিকে বিরোধী দলগুলিও নিজেদের সংগঠন জোরদার করতে তৎপর হয়ে উঠেছে। ফলে এই কেন্দ্রগুলিতে জমজমাট লড়াইয়ের আভাস মিলছে। সব মিলিয়ে মনোনয়ন পর্বের শেষ লগ্নে ধলাই জেলায় রাজনৈতিক তৎপরতা তুঙ্গে। এখন নজর আসন্ন নির্বাচনের দিকে। জয় তো নিশ্চিত তিনি নুখা চিনি থাंनाय অনেক কয়েকটা মাস আগেনো যেভাবে এডিসি এলাকাও বড় সময়নি নাচিंलायजाक যেমন কাইসা অনুষ্ঠান নাচিंमा हाय বা কাইসা পান্ডানো নাচিंमा हाय কেন এডিসিনি চিনি লুকুরকবো চিনি ত্রিপ্রাসারক যতনো নাচিंलायजाक ও ইলেকশন বহুর ফাইনাই বহুর সং বিজেপি নি পদ্মভবন এডিসি ও সরকার আচুক নাই তো যেভাবে তিনি চিনি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীনি উপস্থিতিও जों জায়গা নমিনেশন দাখিল খাইকা এবং যেভাবে চিনি মন্ডল থেকে বা চিনি যারা লোকাল নেতৃত্ব যেভাবে উৎসাহ উদ্দীপনা পায় নরনুখানা হাজার হাজার চিনি যারা সৈনিক যেভাবে টংটক জায়গায় খাতংখা জায়গায় ফাইকা যে একমাত্র ভারতীয় জনতা পার্টি বাহাইকে जों खुमलुंगा सरकार सेनाम मानाय चिनि लक्ष्य बा वानसुमुं नाहारमुं जे चिनि बरनाय बागै सामुं थांनानै जों जे एडिसिओ कायसे गुड गभर्नेंस हे एकेबारे ट्रान्सपारेन्सि गभर्नमेंट जों आसुरिनानै जों जय निश्चित एवं एडिसिनि प्रत्येकटा बरनाय बागै जों प्रायोरिटी बेसिसै जों सामुं खालायनाय अबनो चिनि फार्स्ट नाहारमुं दंनाय एडिसिओ पुला बीजेपी 2828 कैंडिडेट रितंगो सरकार गठन सरकाराव फाइनाल बजारते বিশ্বাস नारकतम বিশ্বাসা अबा आं एज ए प्रार्थी बा आं एज ए कैंडिडेट हिसाबै आबा आंनि भरोसाया अमा जनगणनि भरोसासि जनगणनि जे बोखा बा जे বিশ্বাস जनगणनि বিশ্বাসটাबो एकटानो नरेंद्र मोदीजी एवं मानिक शाहजी एवं बीजेपी नो जेभाবে বড় হামজাগৈ তাবুক পাহাড় সমতল যত জায়গা যেভাবে উন্নয়নী কর্মযজ্ঞ চলিত দङ তো অবাইখানে जों एडिसिओ বিজেপি সরকার তবম পরে ট্রিপল ইঞ্জিন সরকার আচুকনাय এবং পাশাপাশি जों जे ट्रिपल इंजिन सरकार आचुंगान परे जों प्रायोरिटी बेसिसै चिनि बरन बागै व्यवस्था गाहाम खायनोनि नांगौ बनो सागथारैनो बनो नाहरैनो साखामनो जों नजर रखा आगे हस्पिटाल जों कायसा गाहाम सोनानानि दिनै इमां बुबाग्रानि इमां मो फुलफिलना नाय दङ बाहायखेनो जों मोबाइल मेडिकल यूनिट जेता कामी आमसाइनि लुकुराव हेल्थ केयर नि बेपाराव मुं साइमेया बरनो जों हेल्थ केयर फेसिलिटी ते अवेयरनेस रनानि बागै मोबाइल मेडिकल यूनिट जों 6टा चालक खायो हास्तेनि थुं आमसायो बरनो मेडिकल टेस्ट चेकअप खायरवै अलमोस्ट माने 6000 नि एबाब लुकुरावनो जों मेडिकल फ्री चेकअप खायखा बायखेनो ऑपरेशन बेहायनो लास्ट 2 इयर ऑफ फ्री ऑपरेशन जों अरनियो चिनि खेरांबा हॉस्पिटल